Alright, hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita move kepada next unit, which is unit 3 lah. Alright, so yesterday you have done a very good job. Nanti saya akan komen balik lah. Okay, cuma saya nak bagi tahu you, congratulations, thank you. Because you really done a good job, excellent work. Serious. I don't expect to the extent you will do, but thank you so much. Kan terkejut tengok. Okay, which is okay. You are ready. Okay, to enter the industry dah. You dah bersedia dah sebenarnya. Adalah sikit here, lacking here and there. Nanti saya komen secara general ke semua sekali. But don't worry. So far so good. What can I say is 95% really meets with the requirement. Bagus lah. Keep it up. So, kita tengok pula hari ni punya task, which is unit 3, shout your talent. Apa benda ni? Okay, so today we are going to discuss about resume and cover letter writing, how to craft your career summary and also video resume. Jadi kita tengok, which is you kena buat juga ni video resume ni. Dan juga resume lah. So resume and cover letters, cover writing letters. So element of resume. This one should be kata apa, kena ada dalam you punya resume lah. Kita akan tengok dari sudut structure, content dan juga design. So the average time of a recruiter spend on screening a resume is 6 seconds. 6 saat sahaja. Kenapa? Sebab biasanya dia orang akan terus tapis. Daripada saya punya zaman lagi, saya punya interview lagi tahun 2000, saya habis belajar 2009 ke atas lah. 2009, 2010 saya pun dia orang dah start tapis dulu. Which is akan ada recruiter yang akan check. Okay, double check first draft sekali lalu. Yang mana really mungkin 80 to 90% kena dengan diorang punya kehendak, diorang akan letak ke tepi. Yang lain tu semua bye-bye lah. Ketung sampah jawapan dia. So make sure orang kata apa, first impression bila dia tengok kita punya resume tu pun bagus. Okay, bagus. Orang kata apa, cinta pandang pertama lah, macam tu kan. Tengok, okay, menarik, rasa nak tengok lagi, apa lagi yang ada. Ada juga yang setengahnya bergantung kepada dia punya spec of macam, contoh dia nak pelajar 3.5 dan ke atas. Masa zaman saya ada, saya cakap tu tegang, masa zaman saya ada sebab untuk jadi lecturer lah. Okay, untuk jadi lecturer. The first mula-mula awal-awal punya, orang kata apa, awal-awal punya tapisan dia ambil 3 pointer and above. So siapa yang bawah 3 pointer yang memohon, dia dah terus reject dia punya resume. Kemudian ada juga yang ambil, macam contoh yang kedua, masa saya punya batch, dia ambil yang 3.5 dan ke atas. Why ma you dapat 3.49 pun dia reject. Ada one of my friend, bukan seorang lah, 2-3 orang. Seorang dapat 3.48, seorang dapat 3.49 tau. So dia terus reject, tidak dipanggil interview. So within that 6 second ni, everything can be happen. Okay, so buat elok-elok. So why resume get reject? 76% are rejected because of unprofessional email address. Macam mana? You pakai email address contoh spongebobhuhu@gmail.com. Macam aku semut merah @gmail.com. Kan? Aku perjalanan hidup aku. Okay? Peminat senyap @gmail.com. Apa benda ni? Okay? Make sure you guna nama you. Macam saya Jashira binti Jamin, so saya guna jashira.jamin@gmail.com. Okay lah kan? So bila orang tengok, oh ini Mi Jashira, senang untuk dia orang blast ataupun dia orang hantar invitation ke apa ke through that email. So make sure kalau you tak ada lagi ataupun sebelum ni pakai nama mengarut-ngarut, pakai icon, pakai wording huruf besar, huruf kecil dan sebagainya, sekarang you kena ada satu email yang betul-betul formal lah kita panggil. Okay? Yang betul-betul formal untuk you gunakan untuk memohon kerja. Okay? 45% are rejected because they are sent without cover letter pun ada. Okay? Tak payahlah nak cakap banyak songehnya dia orang ni. Dia ada hak untuk songeh sebab dia nak cari orang yang bekerja dengan dia. Okay? So we done our part. Kita yang kena jaga tempat kita.
Sebab zaman sekarang ni bila saya cakap macam ni, ada yang kata banyaklah Sungai, banyaklah kerja. You jangan fikir macam tu zaman pandemik COVID-19 ni, benda ni jadi satu benda yang sangat orang kata apa, everybody struggle to get the job. Yang dah bekerja berpuluh tahun pun boleh dibuang kerja. So macam mana nak compete dengan fresh graduate macam you all nanti kan. So jangan take for granted for everything lah. And then 54% are rejected because they are not customized. You buka tengok, ya Allah, sepahnya. Kan? Dia ada hak untuk memilih, so dia akan buat tapisan. Sepah tak nak tengok. Benda ni akan menyakitkan kepala dia. Apa ni, tak tersusun. Kalau resume pun tak tersusun, kerja macam mana? That is assumption being made by them. Potential, orang kata apa, employer. So jangan perjudikan. Okay? So buat elok-elok. 70% of recruiter check the candidate's social media profile. This is the most crucial one nowadays. Sebab sekarang ni semua on social media. Dan benda yang teruk cepat sangat viral. So boleh tak jangan, don't simply take for granted. Betul, that is your privacy life. You kata ni privacy saya, suka hati saya lah. Saya punya Facebook, suka hati saya lah. Suka hati. Every time bila cakap dengan orang muda macam you all, bukan you lah, ni yang dekat Papua New Guinea ni kan. Dia dekat Australia ni, bukan dekat Malaysia. Tak ada, jangan claim pula ya. Nak bagi tahu. Dekat tempat lain lah, adalah dia pelusuk corok junior tu. Privacy saya, suka hati saya lah. Twitter saya, suka hati saya lah. Betul, you punya suka hati. But bear in mind, untuk online punya session, interview dan sebagainya, dia orang tak lari untuk check you punya social media profile. So, you better watch out. Hati-hati. Jangan simply rasa, okay, entahlah, tak kisah, itulah, itu ni lah. Jangan. No. A big no. Okay, so kalau rasa sebelum ni suka memakin hamu sesiapa sahaja, tak puas hati dengan kucing jiran sebelah kan, you haram jadahkan dia. Saya guna bahasa kasar sikit kan. You haram jadahkan dia, you post dekat status status Facebook dan sebagainya, kat Twitter, apa semua, you better stop now. Sebab benda ni akan reflect you punya future. Jangankan kata yang nak minta kerja, yang dah bekerja macam saya pun, I have to make sure clean, elok. Terimalah dunia ni kejam. Sorry. Kejamnya. Bukanlah nak kata tak bagus. Okay, betul. You punya Facebook. Sekarang ni kan, kalau nak mudah, you buat je Facebook, you seorang je. You tak payah friend dengan siapa-siapa. You comment lah. You ni je lah. Lepas tu you buat post only me. It's okay. Okay untuk you masa macam tu, untuk you merempan seorang-seorang you. Sebab kita hidup nama pun social media. Okay. So dia social punya tempat, orang akan baca, orang rasa nak share, orang share je. Dia tak minta permission you pun, dia share je. So you better watch out. Yang ni saya suka tekankan yang ni. Okay, ada sama macam sekarang pun ada student yang setengah-setengahnya suka post dekat Twitter. Saya cakap tu kan, macam saya check Twitter tau. Saya check Twitter, gelak jahat sikit kan. Ada, siapa kata tak ada. Ada je yang mengutuk mengatanya. Yang puji tu banyak. Tapi yang mengutuk mengata tu, walaupun percentage dia sikit, tapi really touch my heart tau. Rasa macam kecilnya hati. Macam tu lah juga majikan. Gitu baru student. You jangan buat macam tu. Kecilnya hati, rasa macam kadang-kadang takut, kadang-kadang terlepah mulut, tak ikhlas mengata. Kita tak nak lah to that extent kan. Okay. Sebab doa guru pun antara doa yang mustajab. So buatlah elok-elok. Okay. Tak minta untuk respect lebih-lebihan pun. Cuma cukup sekadar jaga. Kita jaga kita. Kan? Jagalah diri kita. Bertahanlah, belajarlah kawal kemarahan you. Belajar kawal jari you. Okay. Membebel banyak pula kat sini ya. And then confession of the recruitment of the industry. Okay. Ini yang selalu orang kata apa yang benda yang dilihat di situ. Okay. Apa benda yang dilihat di situ, yang mana nombor satu adalah spelling or grammar mistake. Kan, ada yang cakap alah, it's a silly mistake. Don't ever do this silly mistake. Jangan. So sebelum you send resume, sebelum you apply for everything, you buat satu dekat mana-mana, ialah Wattpad ke apa ke kan, macam handphone dan sebagainya, macam laptop dan sebagainya, kat Word apa semua, you type, you check every single word. Jangan ada typo. Typo ni
dibimbangi lah, okay, merosakkan you punya reputation. Okay, contohnya nama you tak ada, ni sebagai contoh you tak ada intention pun sebenarnya nak mengata orang, ataupun you tak ada intention pun nak peli sesiapa pun, apatah lagi nak peli kita punya potential employer kan. You tertypo dekat bahagian contoh nama you. Okay, Bedah binti, nama you adalah Bedah binti binti apa binti Busu contohnya. Bedah binti Busu. You tertypo Bedah binti Susu. Okey, tiba-tiba orang tu sebenarnya memang nama dia ada kena mengena dengan susu tu. Tak ke dia rasa you peli dia? Kan? Ataupun dia mula dah excited dah. Samalah mama macam bapa aku Susu, tapi tengok-tengok punya Busu. You tak rasa dia malu ke? So that kind of silly mistake jangan buat. Alright. And then 88% job rejection rate if you have a photo on yourself and your CV. Janganlah shock sendiri. Bukan main lagi. Siap buat apa nama selfie tu tak ada masalah. Tapi make it in proper way lah. Kalau boleh janganlah. Sebab selfie you nampak angle tak cantik kan. Bukan tak cantik. Tak sesuai. Dia tak formal. Kan. Ada yang hantar gambar dekat betul. Di belakang ni ada macam-macam ni. Apa semualah. Ya Allah. Jangan. Ambil gambar elok. Tak apalah jadi nerd sekejap untuk dapatkan kerja kan. It's okay. As long as you dapat kerja, you nak survive dalam dunia luar kat sana sangat berat lah. Alright. Dan ini adalah benda-benda lain lah. Okay, benda-benda lain yang elemen-elemen yang terlibat lah. So facts, more facts to know. Maximum, what is the maximum number of page for a resume? 10%. Okay, satu page, 5% as needed, 4% for per page, 4% pula 4 pages. Okay, 5% is 4 pages, 10% for 3 pages and 70% for 2 pages. So dalam banyak-banyak ni eloknya maksimumnya adalah 2 page lah. Okay, buat 2 muka surat saja. Tak payah nak berjela sangat, tak ada siapa nak tengok. Okay. Should a professional photo be a resume? Ini. Tengok, betul tak? Yes, no, optional. Ada yang yes, 65% yes. Kita takut majikan kita itu tergolong dalam golongan yang 65% ni. Kan? So, don't take for granted. Sebab, when you do a formal or professional photo, okay, you buat gambar professional dekat you punya resume, yang 30% dan 5% ni terima je. Tapi, kalau you buat benda yang tak formal, okay, contohlah tak kisah pun you buat tu, hanya 5% je yang kisah, ataupun mungkin at least exceed 35% je yang tak kisah, 65 lagi kisah. Banyak tak yang nombor dia? Banyak kan? So jangan buat. Okay, buatlah elok-elok. And then should applicant include their career objective in their resume? 90% say yes. So buatlah. Buat. Okay. Is the cover letter needed along with a resume? 35% kata no, 65% kata yes. So pilihlah yang banyak kan. So yes. Do you prefer reference to be included in resume? 55% say yes, 45% say no. Kalau tanya saya at professional level, macam you all nanti akan macam habis diploma, go to the para professional and then you akan go for professional. Kalau for professional, you better buatlah references you. Okay, ambil lah lecturer you, PE you ke kan, you punya mentor, you ada program mentor-mentee dan sebagainya, ataupun you pernah bekerja sebelum ni, you baik dengan majikan, so boleh letak dia sebagai reference lah. Majikan akan call diorang ni lah. Alright, so continue nanti sebab tak boleh buat lebih daripada 15 minit, nanti tak boleh upload. Okay, jumpa lagi kejap lagi, bye.